tasara ni sera ko ke be ke mala tele wala mala fo kala barkada hala me samro da ni ga do da ala mi anda kama so anti mala fo kala barkada kaun kalfa ala mi na ti kalfa ala fo ko fe mi sori kra bai na ma bari kishi ni ma baye kani ala ya rafe kishi ne ma tama bala bulu hala ka ni kra bai na so digo fo ta se aka sabo no bela jele ma hoto ne ko fe mi barkada mbo ko ya ma bo fo kan fo Lumi on ga jela wasu bawi hanti sun hanti ni ofuri la hamu fo sana anaka wati bela jele na ka do ni ne ukele bela jele fe ani ka do ke ukele bela jele miru be teso halaka hine honi asa furi bela jele na miru be jeso sibila asisa shigan kenya na mago nyuma ubala bolo halaka adi ani bela jele kele ma kasoro bana ala so bayin gono wati la ka do nyama ya sufu adada ba hamba fo ka adada program fo technicien bela jele ka furi ya ni wati la an mataru fara an matri su ka jundar su ame fulla se o bela jele ma o mana ke yoro wati la kasoro ka furi ta saka kere ka kulungoro kala se la ba je ku ci ma musuma dem se ani ma ba ko yoro jama fara yoro surman ka mawma ile kulubara ni wati la maliko kan fuli ani tan bela se o bela jele ma wati la mama fana nyabana to mi bolo sanfe au bela jele ka fuli biya ni wati la rasa jaga bara ye damo ye sana ni wati bela jele na on fule ala so ta fm sanfe ya ne o karafela jungal samba diko alebe yasa o kasika on kuma ka fani ko raso ni wati la au kuma kala ko shi botole me hali baba sangare ni wati la dare program an afuna fuli wati la ka awali mando kuma baralla how dingue no balma ka na kalandi bare madamele l'homme toujours combattu souvent battu mais jamais abattu amba fokulu tumena ambe bila sini obala bolo labe bawo kan bawo de bawo ala ka shini fana yarani au bala de len kelengele na Kasiri kado masuk kono mami kora kanta se mafi hado Capital FM do 106.9 andale me AC 2000 ulan watila émission oye nyeta kene tarata arabo 17h 18h amino sore kasika kuna funauta kalasi opera jilima haka jaka mko wele kana ukasiga na nyofolike ni au bela jilenge yasa ona seka famia koni osoro tugomina bita koni antina ablada dala sabla anga mawulele ulu bela jilenge koni yekene osoro ni watila amina doni babu ye sangani kono ni watila Amalmo amesi ka ofo au mafifio radio Capital FM kondo ni watila émission nyeta kene bay madamele ne be kuma barala ni watila ola amba fo bi babu obina boli femi ka obra jili mbado afomi mako CNT Conseil National de Transition bi babu koni alebina boli okan ina fo obra jili mba kalama tuomina ka keni utukalo kritan ani sheri Samba fla ani mwa okera sababu ka yelema do femiye mali fanga kwani ale tablo la niga president Ibrahim Boubacar Keita kale ka fanga kwani ko onyongriye rasa otara wolo kudola oye CNSP le Comité National pour le Salut du Peuple lo koni uloye jamanade fam babela jele faranyon ka kaseka sikafo buluga sikafo ni na wifo ma concertation nationale sur la transition kaseka kuma yasa tamate fanyi anaseka wale atugomina au conseil national concertation nationale sur la transition utara wolo gafe dola alfuma ko chef de la transition yasa transition ere abisika tanyeto mais transition au baro besika sibisi ka tugomina au café au kera chef de la transition au chef de la transition fana utara wolo femme président na loye son excellence Badao Fokatasi vice-président vice-président colonel Assimi Goïta Katasi gouvernement koni osibilema voilà ça organe mintura loye organe de la transition mintura loye CNT o koni osibili koni ogelala ambe wati bine ko sisa akela Sheikh Issa Wasiri domono koti soka fasa muda kago ako koni agelala ko sebe wala bi anye wele bla anga mami mayasa anu kasika na borubi Conseil national de transition
kan ulasa o ma fɔlɔ o ye Asan Sey ale b'an bolo kɔrɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ waati la fo ka taa se fɛn min ye madame Awa Magiraga ma donc olu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔni kan nin waati la donc an tɛna da ta gɛlɛya bilen an bɛ don ni o ye nin waati la an b'a daminɛ Awa la Awa e ni ɲankuma kɔri baasi t'i la i bɛ se k'i présenter lamɛnbagaw la yan ka don ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'u la an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la ni madame Kante Awa Magiraga ni promotrice d'agence de communication n'o tɔgɔ ye ko Compet Mali o faamuyara nin waati la an ka maa filanan ale fana bɛ kɛnɛ kan nin waati la monsieur Sey i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la i fana i bɛ se k'i présenter lamɛnbagaw la nin waati la an ka présentation daminɛ n bɛ fɛ ka Tabital FM lamɛnbagaw n'a kanubagaw bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la e yɛrɛ fo Burama o diyara n ye kojugu ka hakɛto ɲininkali kɛ kuma ka gɛlɛn wa ka tasibila kɛ an ka mɔgɔw fɛn fɛn bila Maliko la halisa parce que halisa an b'a ko kɔnɔ bon ne yɛrɛ ne ye juriste ye ne ye journaliste fana ye juriste ye mun ye minnu bɛ sariya ko kalan journaliste je pense que bɛɛ b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn parce que ne yɛrɛ b'o dɔn ye olu ye kanusola dili donc je pense que a kunbakuru ye ne tɔgɔ fɔra o Asan Sey ok hakili la lamɛnbagaw ye faamuya sɔrɔ sabula depuis n ye information di ma caman bɛ ɲininkali la on a kɛ aw dɔlen don tɛmɛnen kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ don ni an ka baabu ye nin waati la an b'a daminɛ e la Asan an y'a yira k'a fɔ an bɛ kuma fɛn min kan bi o ye conseil national de transition ye an y'a dɔn k'a fɔ transition kɔni an bɛ kalo 2 ni tile dama-damana bi depuis fanga sigira ko gɛlɛyalen don conseil national de transition n'o ye CNT Asan e ye kunnafonidila ye juriste ni maa ye ɲininka e bɛ mun fɔ an ye conseil national yɛrɛ kan mun de don kuma la surunya la conseil national de transition ye wasabulon de ye hali ni wasabulon an b'a dɔn cogo min o ye mun ye l'assemblée nationale a n'o bɛɛ fan bɛɛ tɛ kelen ye parce que hali a mɔgɔ hakɛw tɛ kelen ye a baaraw kan ka kɛ baara kelenw ye donc ni ko k'i bɛ conseil national de la transition ɲɛfɔ k'a défini dɔɔnin k'a farafasiya misali la i bɛ se k'a fɔ ko wasabulon don sariyaw bɛna ta yɔrɔ min jamana taabolow bɛna fɔ yɔrɔ min décision importante bɛna ta yɔrɔ min donc CNT o de ye kuma lasurunya an bɛ taa fɛn min ye madame Kante e fan fɛ nin waati la awa Asan Sey bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye CNT yɛrɛ kan sisan e yɛrɛ bɛ mun fara nin kan CNT yɛrɛ mun de don aw yɛrɛ fɛ ka segin ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo CNT comme Asan y'a fɔ tout à l'heure wasabulon de don min bɛ camancɛ fanga k'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara kɔnɔna la ka accompagner décision minnu kan ka ta ni loi minnu kan ka voter camancɛ fanga tagabolo kan a n'a sigicogo ɲuman kan olu préciser olu développer o de bɛ kɛ comité national de transition o faamuya hakili la lamɛnbagaw ye faamuya sɔrɔ la nin waati la bɛɛ bɔra k'a dɔn k'a fɔ CNT ye fɛn min ye an bɛ waati min na ko sisan awa an bɛ to e fan fɛ CNT n'o ye conseil national de transition ye an bɛ waati jan bɔ a ma se ka sigi yala CNT yɛrɛ a sigili yɛrɛ a kun dɔ a maa bɔ ka yɛrɛ ɲininka est-ce que kun yɛrɛ bɛ CNT yɛrɛ sigili la an bɛ waati min na ko sisan bilen kun bɛ CNT sigili la parce que an bɔra ni an bɔ yɔrɔ lajɛ n'o ye an ka problème min kɛra sisan n'a bɛnna ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binni ale conclura n'o ye transition nana transition président ani vice président o nana sigi a kɔnɔ baara fanba olu dɔrɔn tɛ se k'a kɛ parce que baara ka ca jamana bɔra problème minnu an bɛ se k'a fɔ an éloignera problème na dɔɔnin parce que jusqu'à présent a kow ka ca mais
conseil sigi kun bɛ conseil bɛ n'a to jamanaden kelen-kelen n'a bɛɛ ka représentant ka se k'a yɛrɛ retrouver transition kɔnɔ camancɛ fanga kɔnɔ bɛɛ ka se ka i da don jamana ko la jamana jɔ la ka transition dɛmɛ ni a ye donc a sigi kunba bɛ nafa b'a la kosɛbɛ et c'est important a kan ka maliyɛn den bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n'a ka représentant ye jamana jɔ kan donc o y'a nafa belebeleba ye donc n'a hali k'a dan o yɛrɛ ma a kan ka sigi ka fɔ k'a k'a la bɛn ka kɛ ko la kan walasa an bɛ phase min kɔnɔ hali bi n'o ye jamana sigi sen an tɛ jɔsen kelen kan fɔlɔ mais camancɛ fanga ka se ka dɛmɛ an ka se ka tɛmɛ phase dɔw kan pour que an ka se ka avancer ka élection nataw o bɛɛ préparation o ɲɛ sɔrɔli ani o sigili sen kan o bɛɛ bɛ dépend conseil in kan donc a nafa ka bon kosɛbɛ kunba b'a la hakili la o faamuyara fɛn min ye Assane Seye an bɛ taa e fan fɛ nin waati la o ɲininkali kelen an b'o ta k'o tɛŋɛ e yɛrɛ la est-ce que conseil national de transition in a nafanba bɛ b'a kun bɛ jamana in kɔnɔ ɲininkali diyara n ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban diyagoya de don ne bolo kɔni conseil national de transition wajibilen yɛrɛ don parce que kuma min fana kan ka fɔ sariya minnu bɛna ta conseil national de transition kɔnɔ wasabulon in kɔnɔ transition dɔrɔn camancɛ fanga in dɔrɔn sariyaw tɛ o a sariya caman bɛ yen nɔ u bɛna an ka sinikɛnɛ labɛn ça veut dire que n'i y'a ta sisan hali Mali constitution lajɛ o kɛra constitution min b'an bolo bi o kɛra depuis 92 bon de 92 à maintenant a ma falen o constitution yɛrɛ sigira camancɛ fanga dɔ de fana kɔfɛ o kuma la ATT de tun ye o transition président ye ala ka hinɛ a la donc an bɛ situation min kɔnɔ bi tuguni transition in ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que u b'a fɔ cogo min n'i y'a ɲini k'i bin yɔrɔ la i b'i talon yɔrɔ la ye n'an dun y'an talon yɔrɔ la ye problème minnu fɔra mauvaise gouvernance b'a la sariya ka bato parce que mɔgɔw tɛ sariya fana bato k'a fɔ ko loi tɛ Mali la o tɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen loi tɛ bonya mɔgɔw tɛ siran mun ye mun diya o b'o kɛ parce que a b'a fɔ a yɛrɛ foyi tɛ bɔ a la bon a kow ka gɛlɛn dɔɔnin quoi donc f'olu bɛɛ de ka lakile o de bɛ se ka lakile ni wasabulon tɛ yen c'est pas possible o tɛ se ka kɛ quoi donc a wasabulon sigili ye diyagoya hakili la lamɛnbaaw ye faamuya sɔrɔ o fana nin waati la maa min bɔra k'an ta sisan radio Capital FM don an ka maa welelen madame Kante Awa Madraga fo ka taa se Assane Seye waati la olu de b'a fɔ ka se ka an ka ɲininkaliw kɔni olu jaabi an bɛ segin a kan k'a fɔ an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o ye conseil national de transition n'o ye CNT ye a sigibaliya ani a ko kan ka kɛ cogo min na n'Ala sɔnna aw bɛɛ lajɛlen bɛna faamuya sɔrɔ nin waati la Assane Seye an bɛ to e fan fɛ aw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye CNT ye ko wasabulon don a nafa ka bon et pourtant an y'a ye 2012 la coup d'état kɛra mais CNT ko kuma ma na e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye yɔrɔ la nin waati la ni coup d'état la n'u yɛlɛla k'a fɔ ko CNT ka sigi alors que 2012 la waatiw tɛ kelen ye 2012 coup d'état ani Zénaba kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ o fɔlɔ ye mun ye wasabulon min tun bɛ yen o kuma la problème tun ma bɔ a wasabulon sigiko kan n'i y'a ye hali président tali wasabulon in ko dɔw b'a la parce que a fɔra ko ka wasabulon ci n'a ne cili bɛ se ka fɔ fɔra ko k'a ci ko ka segin a kan parce que ko caman kɛra mɔgɔ caman ma sɔn dɔw yɛrɛ ko ko namara kɛra dɔw ko ko yuruguyurugu kɛra toujours est-il que mɔgɔw tun ma bɛn kelen kan donc o ka gɛlɛn o hukumu kɔnɔ k'i bɛ o assemblée kelen ta k'i bɛn'o to camancɛ fanga kɔnɔ pour ka se ka sariyaw lakile ka sariyaw ta fo segin de tun ka kɛ kow kan o seginni tun ye diyagoya ye bi kɔni an bɛ situation min na fana fo ka faamuyali de sɔrɔ bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan
parce que Madame Kanté a fait un point d'amener là. On m'a dit belle là. Belle quand on doit. Belle a représenté ni belle c'est la doit. Donc quel est mon bé? Joroko quel est mon fana bé? A dɔw bɛ faamu a caman bɛ faamu maintenant a kan ka jɔ o kama wa a man ka jɔ o kama wa o ye bɛɛ ni hakilina ye ni kɔni ne ɲininka o man ka k'a jɔkun ye a kan ka fɛɛrɛ de labɛn ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ an bɛ se ka a réparti cogo min n t'a dɔn n'o bɛ question kɔnɔ voilà donc n'an sera o yɔrɔ ma n bɛ hakilina d'i ma o kan quoi. O fana faamuyara Magiraga e bɛ nin avis partagé parce que 2012 là il y a eu un coup d'état au conseil de transition mana nana l'assemblée mais 2020 na ko fo ka conseil national de transition sigi e bɛ mun fɔ a bɛ kuma kelen in de ye o 2012 différence ani ni coup d'état différence danfara mun ni ɲɔgɔn cɛ o ye wasabulonko yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni coup d'état kɛra président de bɛ bɔ yen assemblée n'o ye wasabulon ye o bɛ k'a nɔ la et automatiquement normalement wasabulon ɲɛmɔgɔ o de bɛ na président nɔ la 2012 an y'a ye ten a taara o taasira fɛ nka nin wagati nin ta in na a ma se ka kɛ ten parce que wasabulon min yɛrɛ tun bɛ sen na bɛn kun ma k'o kan a kumaw cayara requête belebeleba yɛrɛ mun demandera jamanakuntigi fɛ jamanadenw fɛ o ye ka wasabulon min sigira bɛɛ min yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que minnu yɛrɛ ye votew kɛ u ko u ka mɔgɔw choisilenw olu ma ta bɛn ma k'o kan o kɛra problème belebeleba ye donc non seulement jamanakuntigi taara wasabulon taara a nɔfɛ donc conseil national ale de bɛna kɛ wasabulon on va dire a remplaçant ye walasa kow ka se ka taa o taasira fɛ jamanaden bɛɛ ka se k'i yɛrɛ retrouver an ka se ka taga ni jamana yɛrɛ taabolo ko ɲuman ye jamana mago bɛ min na. Hakili la o fana faamuyara technicien an bɛ taa fan fɛ nin waati la i ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ an bɛ segin ka na kokura. Amin segin kana ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali sisan maa min bɔra kan fɛ ma fili radio Capital FM 106.9 Assane Seye fo ka taa se Madame Kanté Awa Magiraga olu de y'an ka maa wololen ye bi fɛn min ye conseil national de transition ye charte yɛrɛ ye min fɔ a kan an bɛ na o lase aw bɛɛ lajɛlen tulo kan yaasa aw bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ la cogo min na article 14. Le Conseil national de transition est l'organe législatif de la transition. Il est composé de 121 membres répartis entre les forces de défense et de sécurité, les représentants du mouvement du 5 juin, le Rassemblement des forces patriotiques du Mali, M5RFP, les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les syndicats libres et autonomes, les organisations de défense des droits de l'homme, les autres professionnels, les Maliens établis à l'extérieur, les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, les mouvements de l'inclusivité, les groupements des femmes et des jeunes, les personnes vivant avec handicap, les confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les chambres consulaires, les fêtières de la presse, des arts, de la culture,
Un acte fixe la clé de répartition entre les composantes du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition exerce les prérogatives définies par la présente charte et la Constitution du 25 février 1992. Assane se yamba daminɛ la charte yɛrɛ ye min fɔ ni charte yɛrɛ ye min fɔ fɛn min ye Conseil national de transition kan a kan ka sigi yɔrɔ min na maintenant ɲininkali fɔlɔ min n'an b'a bɔ a kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko membre min kan ka kɛ conseil kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21. N'a kan ka wasabulon jɔyɔrɔ ta an b'a ye an ka wasabulon la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 47 de don. An dun jama yɛrɛ ka ca o ma. Munna ni wasabulon yɛrɛ don n'a kan ka wasabulon jɔyɔrɔ ta munna a ma nombre man ka se ka kɛ wasabulon nombre ye walima a ka caya ni o ye pour que bɛɛ ka se ka yɛrɛya a kɔnɔ. Bon, o ye ɲininkali diyara n ye. N'i y'a ta k'a jateminɛ CNT an y'a fɔ cogo min a bɛ na camancɛ fanga kɔnɔ ni camancɛ fanga banna assemblée kura de kan ka sigi donc n'a jama cayara kojugu a kow bɛ gɛlɛya parce que a kelen o kelen jɔyɔrɔ hali ni jamana ko don mun tun bɛ di député kɔrɔw ma a ka ca ala fɛ o de bɛna d'u fana ma donc mɔgɔ hakɛ min bɛ yen a ma ca kojugu a ma dɔgɔ ni problème min b'a la o problème bɛ se ka kɛ peut-être a répartition ye n y'a fɔ cogo min bon répartition fana la n'i y'a jateminɛ bɛɛ b'a la ni n ko bɛɛ b'a la hali handicapé b'a la ni kuma nɔgɔyara ma yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ ni wasabulon ye a ka représentativité bɛna bonya hali ni assemblée kɔrɔ ta ye parce que ninnu caman tun bɛ yen élection sira fɛ a tun ka gɛlɛn a dɔw ka gagner a caman maintenant clé de répartition min ye problème ye n'o y'a tila cogo ye mankan bɛ ka bɔ yen de mankan bɛ ka bɔ yen mun na parce que caman ko CNSP mɔgɔw ye a fanba ta k'a d'u yɛrɛ ma k'a tɔ tila bon o fana la n'i y'a ta k'a jateminɛ mɔgɔ tɛ den fana ta k'a ko d'u yɛrɛ ma donc a ko ka gɛlɛn dɔɔnin mais bɛn bɛ se ka sɔrɔ ni n ko bɛn bɛ se ka sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye M5 ko k'u jɔyɔrɔ kan ka bonya ni nin ye o ye ne hakilina ye ne bolo n'i y'a kuma ta k'a lajɛ tiɲɛ don mun na parce que kɛlɛ daminɛ n'an ko kɛlɛ yɛrɛ daminɛ olu de don bon CNSP fana nalen olu y'o kuma kelen fɔ wa o CNSP yɛrɛ taara o M5 kelen ka kɛnɛ kan fɔlɔ ka taa kuma donc bi in na hali ni kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin hali ni hakilinaw ma bɛn u bɛ se ka lakile lakileni ye mun ye o kɔrɔ tɛ forcément ko Bandaw ka président son excellence Bandaw ka annulé pewu hali a bɛ cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o fɛɛrɛ kɔrɔ n'i ye M5 ta sisan a fɔra ko mɔgɔ 8 bɛ d'olu ma n'i ye société civile ta a fɔra ko mɔgɔ 9 bɛ d'olu ma n'i ye jeunes ta a fɔra ko mɔgɔ 4 bɛ d'olu ma n'i ye muso ta a fɔra ko mɔgɔ 4 bɛ d'olu ma n'i ye malien de l'extérieur ta a fɔra ko mɔgɔ 6 bɛ d'olu ma bon n'i ye CNSP yɛrɛ ta hali n'u m'a fɔ CNSP pas de force de défense et de sécurité a fɔra ko mɔgɔ 22 bɛ d'olu ma o lakileni ne bolo n'i ye M5 ta k'a lajɛ politique jɛkuluw b'a kɔnɔ société civile mɔgɔw b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ jeunes b'a kɔnɔ bon 8 b'aw bolo musow ka 4 na an bɛ 1 d'aw ma o y'a 1 ye 9 ye société civile la olu ka 9 na an bɛ 2 ou bien an bɛ 3 d'aw ma parti politique olu ka 11 na an bɛ 3 ou bien an bɛ 4 d'aw ma malien de l'extérieur olu ka 6 la an bɛ 1 ou bien an bɛ 2 d'aw ma o bɛ taa ni M5 mɔgɔ hakɛ ye 16 ou bien 17 ou bien 18 ɲɔgɔn na ka tila ka vice présidence d'u ma je pense que n'o kɛra kow bɛ se ka bɛn ni n ko kow bɛ se ka bɛn mɔgɔw bɛ ka a jɔyɔrɔ kɛlɛ ko min fɔ jɔyɔrɔ dɔrɔn tɛ parce que jamana jɔ ko de don olu ko k'olu ye kɛlɛ kɛ mun kama o ye sariyaw ka falen système de gouvernance ka falen politique kɛcogo yɛrɛ ka falen o tɛ se ka falen
ni sariyaw ma falen o sariyaw bɛ falen yɔrɔ ni jɔyɔrɔ t'a la o ye olu yɛrɛ ka kuma la nafa t'a la u ka don an dun mago bɛ bɛɛ la hali syndicat bɛ mankan na bi ne m'a fɔ ko M5 nɔ b'a la mais n'i y'a jateminɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an ka dugu in basigi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka sabali an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ fɔlɔ maintenant n'an sera ɲɛfɛ président nɛgɛ bɛ minnu na premier ministre nɛgɛ bɛ minnu na jɔyɔrɔ ko nɛgɛ bɛ minnu na u b'a kɛlɛ kɛ u b'a ɲini a ɲini siraw fɛ o ye ne hakilina ye o faamuyara sira tɛ na an bɛ tila la an bɛ segin ka na sabula i da sera M5 ma ɲininkali b'an bolo yan an bɛ taa fɛn min ye Magɛrɛga ale fan fɛ an bɔra ka charte ye min fɔ fɛn min ye CRT ko kuma kan mɔgɔ 120 an ka wasadenw bɛ ye mɔgɔ 147 ye a dun bɛɛ kan ka baara kelen kɛ mɔgɔ 121 na se ka mɔgɔ 147 olu jɔyɔrɔ fa ni ɲininkali diyara n ye an bɛ cadre min kɔnɔ an bɛ sanga min kɔnɔ foyi t'a normal la bi mɔgɔ 21 mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 olu ka baara bɛna mɔgɔ 140 ani 7 ka baara de bɛna koron k'a di mɔgɔ 100 ani 21 ma situation yɛrɛ cogoya kama o dun filɛ nin ye wajibi nin wagati in na nin cogoya in na baara ka taa o taasira de fɛ a kelen-kelenna bɛɛ société composante bɛɛ n'o ye jamana yɛrɛ sigilen ni couche minnu ye a bɛɛ ka représentant bɛ sɔrɔ an kɔnɔ walasa a bɛɛ ka se k'i hakilina di jamana dɔ kan Danbele n'i ye mɔgɔ 2 ye kɛlɛ la dɔrɔmɛ 20 dira mɔgɔ 2 ma k'a 2 kɛlɛ bɔra la dɔ de ye 15 ta dɔ mago bɛ 15 jamana jɔ de don mago bɛɛ bɛɛ la ayiwa c'est nécessaire a wajibiyalen don an kan nin wagati in na de an ka bɛn ko la an ka se ka bɔ nin wagati nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ Asani y'a fɔ cogoya min na composante tɛ dɔrɔn force sécurité militaire jamana in ka bon kojugu jamana in kungo ka bon kojugu jamana in hakɛw ka ca kojugu an bɛ ɲɔgɔn dafa k'a fɔ ko anw de ye kɛlɛ daminɛ ou bien anw de nana kɛlɛ laban nin bɛɛ ye malidenko de ye kɛlɛ kun jɔra malidenw de ye kɛlɛ kun cɛra fana malidenw de ye et c'est nécessaire an ka bɛn ko la o maliden kelenw kama an bɛɛ ka kan kelen fɔ walasa jamana in yɛrɛ sɛgɛnna ten jamana in sɛgɛnna n'an bɛnna ko la sisan ayiwa min bɛ fanga nɔfɛ kɔfɛ a kɛra président de la république ye a kɛra wasabulon kɔnɔna ye an bɛ taga urne na n'i ka sigida y'i ta i ka dugu y'i ta jamanadenw yɛrɛ bɛnn'a kan k'e de ta ayiwa alhamdulillah jamana bɛ baara confier i la e b'i ka baara k'a kɛcogo la nka an bɛ don min na i ko bi bi in na c'est impératif wajibi don an kan an ka bɛn ko de la ce n'est pas à négocier an ka bɛn ko la de an ka bɛn ko la an ka se ka bɔ nin kɔnɔ ka conseil national sursoir ou bien k'a jɔ groupement dɔ kama ou bien dɔw ka wasabaliya kama o man kan jamana kungo ka bon ma jamanadenw ka problème ka ca o ma voilà o ye ne ka hakilina ye yani an ka bɔ e fan fɛ fɛn min ye Asani a da sera clé de répartition ma an y'a sɔrɔ ɲininkali tun b'an bolo komi ale donn'a kɔnɔ ka ban clé de répartition min fɔra i n'a fɔ charte yɛrɛ y'a fɔ cogo min na composante fɛn bɛɛ fɔra charte yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ mais a ma fɔ charte kɔnɔ ka fɔ aw ta ye ni mɔgɔ hakɛya ye nin ta ye ni mɔgɔ hakɛya ye mais o gafe nana bɔ kɔfɛ n'o ye décret ye min bɔra président yɛrɛ fɛ n hakili aw yɛrɛ bɛ gafe in kalan aw yɛrɛ e yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye o ye clé de répartition na kɛcogo ka ɲi wa ou bien e fɛ yɛlɛma kan ka don ayiwa clé de répartition in yɛlɛma kan ka y'a la dɔɔni dɛ yɛlɛma kan ka y'a la walasa hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na kuma ma nɔgɔn nka ni jamana jɔko don an bɛ se k'an permettre da bɛ se kuma dɔw ma clé de répartition in n'o y'a sɔrɔ a fɔra cogo min na charte de transition kɔnɔ ka composantes citer a kɔnɔ nin ye Mali bɛɛ de ye nin ye Mali bɛɛ de ye donc a kan ka o la Mali bɛɛ
bɛɛ k'i ka mɔgɔ jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ k'i kunkanko fɔ k'i kunkanko defan k'i haminako defan o kan na u ye composante min fɔ Mali bɛɛ de regroupera ka fara on a parlé des personnes handicapées Malien de l'extérieur u jɔda bɛ Mali la les forces de sécurité u jɔda bɛ Mali la Malien den bɛɛ ka force bɛ yen donc a ka lajɛ dɔɔni jɛngɛni kɛlen don côté min fɛ kelen cogo ka ɲini o la walasa an ka tɛmɛ ni baara ye n'o tɛ dɔ kɛra sa dɛ dɔ kɛra hakili la an ye faamuya sɔrɔ o fana na ni waati la an bɛ taa fɛn min ye Asan ni ale fan fɛ ni waati la i da sera fɛn min ye M5RP ko kuma ma sabula caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que fɛn yɛrɛ a gulolen yɔrɔ sababu tɛ M5 yɛrɛ la wa parce que n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ parti politique fɔra association fɔra organisation d'association fɔra ni ye M5 fana ta k'a sɔrɔ M5 bɛɛ parti politique b'a la organisation association b'a la société civile b'a la diinɛmɔgɔ peut-être olu bɛɛ b'a la mais sisan est-ce que e ye min fɔ ko k'o di M5 ma n'a kɛra ten est-ce que Mali bɛ situation min kɔnɔ an tɛna a situation ɲɔgɔnna wɛrɛ ye wa Asan i n'a fɔ M5 jɔyɔrɔ n'o bonyana i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na n'o dira M5 ma est-ce que Mali tɛna i yɛrɛ ye ni gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tagalen ɲɛfɛ wa? Munna? An ye ɲininkali de kɛ. Bon ne hakili la komi i ye ɲininkali kɛ. N ye ɲininkali kɛ mais parce que ne yɛrɛ ko mun na CNSP en tout cas force de défense et de sécurité olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ ni fila de ye a fɔra ko den tɛ bamu la ko don yɛrɛ ma o ye tiɲɛ sa nka ni fana y'a jateminɛ olu ka baara fanba tɛ sariya ko ye dɛ ou bien bon n'olu cayara kɔnɔ n'o ma tɔɔrɔli kɛ ne ye ɲininkali ma k'o la n'a fɔra ko M5 bɛ caya kɔnɔ ne tɛ M5 ye dɛ n tɛ M5 la n tɛ M5 ye mais problème min bɛ yen bi n'an bɛ fɛ ka tɛmɛ a kan fo bɛɛ hakili la hali n'a tigi bolo a ka hakɛ tɛ ou bien n'a tigi bolo a ka hakɛ don an k'a lajɛ dɔrɔn ninnu bɛ se ka bɛn cogo min bɛn cogo in ye mun ye e yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ e ko société civile b'a kɔnɔ parti politiques b'a kɔnɔ mouvement de femmes b'a kɔnɔ comme sigira kuma kan ka kɛ n'o sigira kuma kan ka kɛ n'o dɔw bɛ fara olu kan en tant que groupement parce que olu ka groupement nin bɛɛ de b'a kɔnɔ wa an ɲɛ bɛ bi la mais encore une fois an kana ɲinɛ kunun kɔ jama mun bɔra M5 ko la n'an ko n'an kan ka tiɲɛ fɔ jɔn la jama tun ka ca dɛ bon hali n'u yɛrɛ fara-faralaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin parce que fangako ni jɔyɔrɔ kow nana ni ko wɛrɛw ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ji kɛrɛnkɛrɛnnen na bɛn bɛ se ka sɔrɔ halisa o ye ne hakilina ye mais ni bɛɛ ko k'i bɛ to i ka position kan parce que olu fana m'a gɛlɛya o olu m'a fɔ CNTS sigi o olu ko n'a bɛ sigi tan olu de t'a la parce que olu tɛ fɛ ka don fɛn na jɔyɔrɔ t'u la yɔrɔ min u tɛ se ka fɛn falen yɔrɔ min bon n'i y'a ta k'a lamɛn u tɛ fɛn min labɛn kɔnɔna la bon maintenant bon CNSP yɛrɛ dɔrɔn tɛ o parce que fɛn o fɛn b'a kɔnɔ aw bɛɛ de don ni CNSP tun ko sisan k'olu ta ye mɔgɔ 8 ye ko M5 ta ye mɔgɔ 8 ye k'a tɔ de parti kuma tɛ kɛ o CNSP ta ye mɔgɔ 2 de bon n'i ko k'i b'a kuma yɛrɛ tile CNSP ta tɛ mɔgɔ 2 ye CNSP ta y'a bɛɛ de ye ne ko a bɛɛ o kɔrɔ mɔgɔw kan ka mun faamu mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ na CV fɛn o fɛn bɛ déposer i kɛra M5 ye o i kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye a laban na olu de bɛna sigi k'a fɔ an bɛ nin tigi ta an tɛ nin tigi ta an bɛ nin tigi ta an tɛ nin tigi ta. mais o y'a ye sɛbɛnw bɛ taa cogo min na dɛ parce que n'a fɔra ko société civile mɔgɔ kelen sisan ni liste kelen taara est-ce que olu bɛna bɔ a la ou bien n'a fɔra M5 maa 8 ni liste danna maa 8 ma est-ce que yɛlɛma bɛ se ka don a la. E ma kuma faamu société civile la sisan a dayɛlɛlen de don mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka taa o groupement de femmes la a dayɛlɛlen de don groupement de jeunes la a dayɛlɛlen de don n'a ye ja i bɛ se k'i ta bila ka taa o n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamu maintenant olu de b'a lajɛ olu la olu bɛ jɔn ta u tɛ jɔn ta a ma fɔ mɔgɔ hakɛ min fɔlen don o mɔgɔ hakɛ de sɛbɛn bɛ taa o tɛ dɛ
n'i y'a fɔ sisan mɔgɔ 121 i t'a sɔrɔ peut-être CV 500 ou bien 600 ou bien 1000 yɛrɛ bɛ sɔrɔ o 1000 kɔnɔ olu de b'u ka choix kɛ donc je pense que décision fanba b'olu fan fɛ ka ban o ma jugu jɔyɔrɔba b'olu la ka ban donc ne bolo kɛlɛ M5 CNSP ko an ka b'o kɔnɔ quoi an ka b'o kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye jɔ bɛ ninnu bolo jɔ tɛ ninnu bolo jɔyɔrɔ ko de don jɔyɔrɔ ko tɛ an ka b'o kɔnɔ dugu in bɛ jɔ cogo min an k'o lajɛ bon dugu in jɔ cogo bɛ fɔ nin fana kɔ parce que baara min bɛ kɛ politicien baara don sariya baara de don militaire fanga b'olu de bolo donc a fana tɛ se ka kɛ olu kɔ fo olu ka se ka k'a kɔnɔ u ka se ka contrôle sɔrɔ wa u bɛ faamu mais n'i y'a jateminɛ hali société civile ka ca ni M5 ye société civile ye 9 de ye n t'a dɔn ne bɛ ka n ka kuma faamu o de la n ko proposition de don comme i yɛrɛ ko a bɛɛ bɛ M5 kɔnɔ ni société civile la ni 2 bɛ se ka bɔ o 9 na k'o fara M5 ka hakɛ kan ni parti politique la comme o fana b'a kɔnɔ ni 2 ou bien 3 bɛ se ka bɔ a la u ka fara M5 ka hakɛ kan ni groupement de femmes la o ye 4 ni 1 bɛ se ka bɔ a kɔnɔ u ka fara M5 ka hakɛ kan ni malien de l'extérieur la o ye 6 ni 2 bɛ se ka bɔ a la olu fana ka fara M5 ka hakɛ kan parce que M5 mouvement wulilen mankan kɛra hali farajɛ jamanaw sanfɛ n'o kɛra n'u y'u ka mɔgɔ hakɛ sɔrɔ a kɛra cogo o cogo a tɛna force de défense et de sécurité t'a bɔ wa o ma jugu olu de bɛna a bɛɛ sigi ko bɛ nɔgɔya o ko bɛ nɔgɔya an y'o faamuya an bɛ taa fɛn min ye Magiraga e fan fɛ nin waati la Magiraga vu la situation actuelle que M5 RFP M5 yɛrɛ lahala bɛ lahala min na sisan n'i ko bɛ fɛn ta k'a di M5 yɛrɛ tɔgɔ ma sisan est-ce que ti na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ sabula M5 yɛrɛ tilalen bɛ cogo min na sisan maa fɛn fɛn M5 sigi olu si t'a kɔnɔ bilen donc o y'a damana ko ye est-ce que n'i ko sisan k'i bɛ M5 ka ɲiyɔrɔ bonya n'a nin cogo la tan n'a tɔgɔ ye est-ce que a tɛna kɛ ni mankan wɛrɛ ta ye parce que CEMACI o tun b'a kɔnɔ olu t'a kɔnɔ bilen Cheikh Umaru ka mouvement ye tɔgɔ MK donc o fana tun b'a kɔnɔ olu t'a kɔnɔ bilen donc a tɔ kɔni bɛ yen sisan tɔgɔ de bɛ yen sisan mais ne ko ko ka fɛn bɛɛ di M5 ma sisan est-ce que a bɛ taa bon fɛn bɛɛ tɛ se ka di M5 ma wa M5 tɛ se ka exclure fana ka bɔ fɛn bɛɛ la a kɛra cogo o cogo a kɛra a b'a tɔgɔ de bolo sa o a mɔgɔw de taara o nana jɔyɔrɔ ko ni fɛnw nana n'o ye ça c'est notre débat o ye kuma wɛrɛ ye mais le mouvement du 5 juin olu de ye kɛlɛ daminɛ o ka tɔgɔ b'u la tɔgɔ ma bɔ yen ayiwa ni jamana jɔ bɛ kɛ ko an b'a lajɛ ka taa jɔsi kura kan M5 kan k'a yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔ a tɛ se k'a fɔ ko adamaden tɛ wasa nka ni jamana jɔ don bɛɛ b'a lajɛ jɔyɔrɔ min mana d'i ma n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛn ka ko o de kan M5 tɛ se ka bɔ jamana in gestion kura kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ n tɛ Alassane yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n tɛ M5 ye tɛ ɲuman na mais la réalité est que M5 de y'a ka kɛlɛ daminɛ mɔgɔw farala M5 kan hali n'o y'a sɔrɔ sa kɛlɛ in ye jamanadenw ka kɛlɛ ye parce que jamanadenw sɛgɛnna jamanadenw ɲɛnina on avait besoin de leaders jamanadenw mago tun bɛ mɔgɔ la min bɛ se ka bila ɲɛfɛ M5 nan'i jɔ o kɔrɔ donc olu ka mouvement daminɛ olu ka kɛlɛ daminɛ ayiwa n'ala y'a kɛ ko o nana ban a ka d'u ye cogo min na a banna ten ayiwa ni jamana bɛ jɔ kura ye u da kan ka don a la dɛ M5 da kan ka don a la ayiwa min ye CNSP fana ye olu k'a faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ka rôle don CNSP yɛrɛ tɛ parce que président de bɛ ka président de CNSP donc jamana jɔ de don bɛɛ n'i ka rôle don militaire ka rôle bɛ yen jamana sariya ko kumaw n'a politique ko kumaw olu fana kɛbagaw de bɛ yen donc n'olu kɛbagaw bɛ yen jagoya ye olu kɛbagaw olu ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ dɛ parce que baara fanba ye olu de baara fanba ye olu de partage du gâteau tɛ jamana jɔ de don o de ka faamu o de ka dɔn an b'o de nɔfɛ an bɛ ala deli o de kɛcogo ɲuman fana la bɛn ka kɛ ko la o de ka fisa bɛn ka kɛ ko la o de ka fisa Assane an bɛ segin ka na e fan fɛ hali sisan an bɛ to M5 ka niveau la
est-ce que an ye fɛnbala min fɔ e b'a fɛ a ka kɛ cogo min na est-ce que ni M5 mɔgɔw yɛrɛ b'a fɛ est-ce que a bɛ se ka kɛ ko in gɛlɛyɔrɔ ye nin ye sabula M5 wulila cogo min na n'u tun tora o cogo la a ka ca Ala fɛ fɛn fɛn n'a tun kan ka sɔrɔ a dɔw la a tun bɛ sɔrɔ mais nin cogo la tan a baara ka gɛlɛn dɔɔnin sisan ou bien e yɛrɛ hakili ye jumɛn ye? Bon, u b'a fɔ tubabukan na politigi ko faut diviser pour mieux régner. I m'a faamu o kɔrɔ n'aw sera yɔrɔ dɔ la ni kunkolow bɛ taa e bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ CEMAS CHECMAT olu ye kunkolow de ye i bɛ kunkolow de ta n'i ye kunkolow ta ko bɛ basigi mais hali ni ko basigira ko daminɛna yɔrɔ dɔ la o i yɛrɛ hakili de b'o yir'i la wa i bɛ fɛ ka ko taabolo minnu d'u ma i bɛ fɛ ka taa ni jamana ye sira min kan sinon ni kilanko de don mɔgɔ minnu ka di i ye k'olu fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ k'an tun bɛ système kɔrɔ min kɔnɔ an bɛ don o kɔnɔ mais fanga mɔgɔw dɔrɔn de bɛ falen maintenant M5 est-ce que u bɛna bɛn kɔnɔna la ne bolo o tɛ problème ye pourquoi parce que hali ni M5 mɔgɔ kelen o kelen hali n'a bɛɛ tɔgɔ de bɛ sɛbɛn gafe dɔ kan ka bila ka taa ni hakɛ min kan ka fɔ ou bien ni hakɛ min bɛnna n'o kan ka d'u ma olu de bɛna choisir militaires de bɛna choisir kuma lasurunya la jɔn bɛ don CNT la jɔn tɛ don a la donc hali n'a y'o diya ou bien hali n'a y'u diya u k'u ka bɛɛ k'i ta ci kɛ mais n'a fɔra ko nin hakɛ bɛ d'u ma a hakɛ bɛ to o kɔnɔ a banna donc u bɛnna o ma bɛn o tɛ problème ye o yɔrɔ tɛ se ka kɛ problème ye n t'a dɔn ne bɛ ka n faamu mais o problème yɔrɔ ye min ye an y'a ye premier ministre sigili la a fɔra ko ka taa ni mɔgɔ 3 tɔgɔ ye mɔgɔ 14 liste taara ye a kɔnɔna na est ce que a tɛ baara gɛlɛya mɔgɔ min yɛrɛ kan ka tali kɛ a bɛ baara gɛlɛya olu bolo sabula n'a fɔra k'aw ka taa ni mɔgɔ 2 ou bien n'a fɔra ka mɔgɔ 8 sisan ni bɛn bɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw y'a ka liste mɔgɔ 8 bɔ an b'a fɛ nin de kɛ n'u ka an jɔyɔrɔ fa wolomali t'a la ne hakili la donc n'a kɛra ten o ye tali de ye aw dalen don mun de la ninnu de bɛ se ka jamana fɛn kɛ a y'o tɔgɔ di donc o bɛ taa mais ni liste sera cogoya dɔ la maa ba 7 walima maa ba caman ma a bɛ baara gɛlɛya donc a dɔ la tali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka ɲina M5 yɛrɛ maaw kɔ parce que dossier mana caya a tɛ sɛbɛn bɛɛ kan M5 e fɛ k'e bɛ M5 na e ka candidature bɛ yen mais a tɛ sɛbɛnnen t'a kan ko M5 est ce que bɛɛ de bɛna sɛbɛn a kan ko ne ye M5 ma ye ka taa déposer wa bon ne bolo o ye faux problème ye quoi ne ko faux problème mun na tubabu b'a fɔ on a qui peut le plus que le moins o logique in ne y'a mɛn siɲɛ caman mais ne ma deli ka partager hali dɔɔni parce que k'a fɔ n'aw tun ye 2 ci n'aw tun ye 3 ci ou n'aw tun ye 1 di a bɛ k'a ka premier ministre ye aw ye 14 di o cayara kojugu premier ministre ma d'aw ma wa hali ministre 1 ma d'aw ma moi dans mon raisonnement ça ne tient pas pourquoi n bɛna ɲɛf'i ye kuma lasurunya la e ko k'e mago bɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ premier ministre ye aw fɛ yen a y'o caman jama ka ca ni mɔgɔ 14 bɛɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ mun ye o cira a fɔra o 14 na pour a kana fɔ yɛrɛ ko 2 minnu cira aw ma olu man ɲi ou bien 3 minnu cira aw ma olu man ɲi 14 cira aw ma ça veut dire o 14 kɔni na cogo o cogo aw bɛ kɔni bɛ 1 kɔni sɔrɔ mun ka d'aw ye o a ye 1 tɔw lakɛ mais n'aw ko ko parce que o de cayara aw ma fɛn ta je pense que ça c'est une fuite en avant mais o ye ko ye cogo ni ko jateminɛ cogo ye bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don sisan ne bolo sisan ni e ye avis bila k'i mago bɛ baarakɛla la sisan i ka yɔrɔ la yan ou bien k'i mago bɛ assistant na n'i ye mɔgɔ 1 ka CV sɔrɔ ou bien mɔgɔ 2 o ka ɲi n'i ye mɔgɔ 15 ta sɔrɔ e tɛna woloma ka ɲa k'a lajɛ jɔn i bɛ se ka jɔn ta a kɔnɔ o bɛɛ ka baara bali bon ne o 15 nana e ko ne 2 tun cira n bɛ dɔ ta komi 15 cira n tɛ foyi ta bon a faamuyali ka gɛlɛn quoi o ye ne hakilina yɛrɛ a faamuyali ka gɛlɛn o faamuyara an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye hali sisan ni waati la an bɛ taa fɛn min ye Magiraga an bɛ taa e fan fɛ est ce que CNT yɛrɛ sigili est ce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mankan bɛ a président yɛrɛ nɔfɛ parce que an bɛ ka mɔgɔw mɛn k'a fɔ président bɛ di sɔrɔ souvent dɔw tɛ ka sɔn politique mɔgɔw tɛ ka sɔn dɔw tɛ ka sɔn est ce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko problème fana ye yen yɔrɔ ayiwa CNT kɔni mankan b'a yɔrɔ bɛɛ nɔfɛ problème de y'o ye min bɛ se k'a ko nɔgɔya M5 RFP ou bien la société civile et comme on appelle
la transition qu'a au dos pour le choix. Parce que Hassan y a quoi comme là, quand le dossier de candidature devait être dit au lieu de choix par un décret. Et après, au choix de le vice-président pour le nation de l'État, allait le choix au Kenya triqué. Maintenant, triqué l'un fait, avait dit le président de la transition Fanamanoué Bandaoui, pour qu'il y ait un décret bon qui a validé. Mais après, au lieu je pense que le collège B, le président le ministre de la collège c'est la pour l'État. Peut-être que nous allons non, moi, je ne sais pas. Bon, on est formé M5. L'autorité morale va Keneka. Mais, dans les choix qui est là, ani ko pese là, pas beaucoup à qui. Aywa, nous wele là, ou mata. Là sur le jamana jokodu, ou mata kumina yo nyanyi ngodonge. Oka nyanyi ngodo benga ko problème yorom na de, ne ka kuma bi yorom no fe. Atesi ka kele ko ni ko imbela benga atesi ka soro. Ou ne tesi ka kele. C'est ça qui est vraiment inconcevable. Ami yorom na bibina, amako be à telle sorte que jamana yɛrɛ ka taa taabolo ɲuman min kan ninnu c'est des détails a ka lajɛ bɛnbakɛ ko kan on est entre Mali an jamanaden dama de don n'an bɛɛ ko k'an kungo de ye kungo kelen kɔni an bɛɛ hamina ye hamina kelen an bɛɛ kungo kelen an ka bɛn ko la bɛnkɛ ko dɔ kan bɛnkɛ ko dɔ kan. siga tɛ na fana fayara Assane Seye an tɛ se k'a fɔ ko blocage bɛ tɛti fana nɔfɛ fɔlɔ parce que président ko in a ko bɛɛ bɛ yen ni min ma ɲɛmaya sɔrɔ e hakili la jumɛn ye. O nana o ka bɛnkan kuma bɛnkan ko de ni jamana jɔ ko de don a b'a fɔ fa ni jamana jɔ ko don côté kow ka bɔ a la ni côté kow bɔra a la M5 o CNSP o force de défense et de sécurité o ni fêtière o minnu bolo ni hakɛ minnu ka kan n'a fɔra ni arrêté kɛra kan solution bɛ sɔrɔ ni n ko solution bɛ sɔrɔ o kɔrɔ hali président bɛ ka fɔ autorité wɛrɛw bɔra au niveau régional et au niveau international en disant que il faudra que la transition allait être civile, comme au jour d'aujourd'hui tout est occupé par les militaires. Donc il ne faut pas que le CNT soit dirigé par un militaire. Il y a faux. Mais à je vais te surprendre, même à Souma. À Ténétoro, Malik Diaw par exemple, ou à CNT président, par exemple. Tu comprends? Au Ténétoro, pour moi, ça peut être une bonne chose. Mais, au fond, avec Okumundo de Kono, Okumu est mieux, ne va au Kelemoufi. Parce que Adjara, Amadja, donc au coup de force, donc au coup d'état, nous les femmes. Président au lui, Premier ministre au lui, gouvernement au lui. CNT Sharaka Tayoro Mununa. Au fond, la femme au lui est capable. Wa ama fofana ku ka fɛn b'u ta la a fɔra de u bɛ se ka dɔ fara tɔw ta kan ka sɔrɔ an ma don décret kura ko kuma la parce que o fana bɛna an lasegin kɔ o bɛna ni mankan ye M5 ka di minnu ye M5 man di minnu ye CNSP ka di minnu ye CNSP man di minnu ye marche wɛrɛw grève an mago t'o la bi quoi Mali problème ka ca o ma quoi hali dun ka fa t'an bolo an bɛ politique mankanw ni politique kɛlaw la problème wɛrɛw b'an kunna quoi. Donc pour ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ ne b'o de fɔ u ka dɔ dɔ fara u kan n'u ye dɔ dɔ fara u kan présidence u k'o t'u yɛrɛ bolo vice présidence u k'o di u ma u k'o di M5 ma M5 bɛ 8 mun na n'u bɛ se k'a layɛlɛ 15 ou bien 16 la hali 16 tɛ 22 bɔ o mais u k'o dayɛlɛ 15 16 la wa o yɛrɛ u tɛ fɛn kura foyi kɛ u bɛ taa dɔ ta société civile la parce que n'a fɔ cogo société civile mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u bɛ dɔ ta parti politique la parce que n'a fɔ cogo parti politique mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u bɛ dɔ ta malien de l'extérieur la parce que o mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u bɛ dɔ ta groupement de femmes la parce que o mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ parce que M5 tun b'a 12 la tuma min n'an bɛ se k'a fɔ a 12 n tɛ se k'a fɔ ko Mali organisation bɛɛ tun b'a kɔnɔ sa nka a caman kɔni tun représenté len don hali n'u fara faralen don bi tɔ minnu tora yen olu ka se ka nafa dɔ sɔrɔ a la
o ye ne hakilina ye maintenant n'i bɛ fɛ k'a sama k'a kɛ jamana ko yɛrɛ fana ye solution fana bɛ se ka proposer kuma dɔ la ni mɔgɔ kɔni bɛna s'o ma solution bɛ proposer ni jamana ko la a b'a fɔ bon comme jamana ko an ka sarako yɛrɛ bɔ a la quoi comme transition dɔrɔn an bɛna kɛ jamana kama mɔgɔ min bɛ na o b'a kɛ mais i tɛ sara kama o fana ye solution wɛrɛ ye o la a ka di minnu ye a man di minnu ye o bɛ dɔn président bɛ yen vice président de transition bɛ yen président kɔrɔw tun bɛ ka mun ta normalement n'olu de ka kan j'ai vu les chiffres 100 millions 150 millions tiɲɛ don tiɲɛ tɛ n t'a dɔn mais c'est pareil olu bɛ se k'a fɔ a dugu bɛ situation min na bi an sɔnna a ka dɔ bɔ an yɛrɛ nin yɔrɔ la quand tu montres l'exemple le peuple suit facilement maliyɛnw ka ko ma gɛlɛn mais an ka sigi an ka fɔ an ka bɛn bɛɛ ka sabali ka politiki kɛlɛ in ka dɔɔnin bɔ a la ka jɔyɔrɔ kɛlɛ in ka dɔɔnin bɔ a la mais o tɛ a kɛw bali a kɛw ka kɛ a bɛ se ka kɛcogo ɲuman minnu na an ka avancer ka bɔ nin kɔnɔ. O faamuya Magaraga an bɛ taa e fan fɛ waati yɛrɛ fana sɛbɛkɔrɔ korona waati la sisan an bɛ se ka mun kɛ pour que ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Kuma kelen de don an bɛ se ka mun kɛ walasa ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ sigika kuma ye Mali force ye Maliyɛnw ka force ye sigika kuma ye ka taa kɛ ko ka gɛlɛya bɛɛ ka to i ka position na si ko k'a t'a tabila o tɛ Mali tabiya ye an ka lajɛ an ka sigi an ka kuma dɔ ka dɔ bila dɔ ye o de bɛ sigi diya n'an ye dɔ bila dɔ ye ɲɔgɔn ye sigi bɛ diya bɛɛ bɛ taa fan sɔrɔ a la jamana yɛrɛ bɛ lafiya parce que an mago bɛ min na bi o ye an bɛ jɔsen mun kɔnɔ bi Mali problème ka ca an bɛ don min na i ko bi bi in na duguba yɛrɛ kɔni kɛlen don ko sugu bɛɛ ye depuis fɔlɔ an tun b'a mɛn ko attaque kɛra yan fɛ sisan Bamako yɛrɛ tilegan dɛrɛ fɛ urgence bɛ yen donc an ka tɛmɛ nin ko kan an ka sigi ka bɛn ko la walasa an ka se ka bɛɛ ka se ka lafiya jamana ka lafiya o ye ne ka proposition o faamuyara se an bɛ se ka mun kɛ e yɛrɛ n'i bɛ se ka dɔɔni fara an bɛ se ka mun kɛ pour que an ka bɔ nin na walima ni kuma wɛrɛ t'i bolo i ka kuma laban min ye an ka musa waati sera. Ne segin kuma kelen in na an b'a fɔ dɔɔni dɔɔni ne bolo solution mun bɛ yen sisan ne ye ne ɲininka dɛ o ye ne hakilina ye CNT ka sigi a présidence o ka to force de défense et de sécurité mɔgɔ dɔ bolo n'u sɔnna k'a di politiki mɔgɔ dɔ ma ou bien M5 mɔgɔ ma ou bien mɔgɔ wɛrɛ ma fana bɛɛ ka ɲi vice présidence o ka se ka di M5 mɔgɔ dɔ ma n'u fana n'u sera k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma n'u tɛ M5 mɔgɔ ye mais u yɛrɛ fana ma présidence ta fana ka ɲi mais n'a jɔyɔrɔw kan ka ye ni CNSP yɛrɛ ni force de défense et de sécurité yɛrɛ M5 ka ye mais a ye cogo a kana kɛ kelen saba ye quoi a ka kɛ kelen fila ye mais a kana kɛ kelen saba ye o kɔrɔ ye mun ye M5 bi décret in kɔnɔ a fɔra ko 8 bɛ d'u ma n'i y'a ye a fɔra ko sigida kuma kan ka kɛ parce que o t'an yɛrɛ ka kuma ye o hali autorité ko k'u bɛna sigida kuma kɛ u ni M5 mɔgɔw ani force tɔw parce que Mali fana tɛ M5 dɔrɔn ye Mali tɛ M5 dɔrɔn ye fana dɛ an kana ɲɔgɔn dɛmɛ mais comme a jɔyɔrɔ bɛ yen an ka sigi an ka kuma a ka f'u ye M5 société civile encore une fois olu ta tun ye 9 aw ta tun ye 8 ye an ye 2 b'olu ta la o 2 o bɛ di aw ma décret kura tɛ dɛ a bɛ to tan dɛ mais o société civile kɔnɔ an bɛ 2 di aw ma malien de l'extérieur kɔnɔ olu ye 6 ye an bɛ 1 ou bien an bɛ 2 di aw ma groupement des femmes olu ye 4 an bɛ 1 di aw ma groupement des jeunes olu ye 4 an bɛ 1 di aw ma parti politique olu ye 11 an bɛ 3 di aw ma etc. bon o ye ne hakilina ye maintenant ka kuma pour ka kuma kun cɛ comme yɛrɛ ko waati korona bon an ka min to korona buruki fana la voilà parce que ni tile 2 nin na a kow bɛ ka dan dɔɔni bon kunun an ye bɛɛ ye lɛtiri dɔ ye discours dɔ ye tiɲɛ don tiɲɛ tɛ test de tun don test tɛ ou confinement ko tun bɛ a fɔ
hali ni confinement tɛ diyagoya ye hali ni confinement ko tɛ diyagoya ye comme discours officiel ma bɔ télé la hali ni confinement ko tɛ diyagoya ye a ka lajɛ ni frontière aérienne o n'a hakilina ye olu bɛ se ka datugu tuguni parce que bana caman fana bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw de fɛ ka bɔ farajɛ jamanaw la par exemple ka na an ka dugu la a ka kɛ biens ye dɔrɔn que ça reste sur les biens an ka dugawu kɛ Mali encore une fois bɛɛ ka sabali an ka bɛn an ka essayer nin camancɛ fanga ye a ka se ka laban hɛrɛ la ka se ka laban hɛrɛ la a ka laban hɛrɛ la président kura ka se ka sigi kosɛbɛ an bɛ taa e fan fɛ n'i ka foli ta labanw ni yan ka waati kɔni ba ne ka foli ta laban an bɛ jɛ ka hali bi ka bɛɛ lajɛlen fo ka an ka lamɛn jama bɛɛ fo donc les mesures barrières an b'o fo ka fara kan parce que bana in carilen don an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a basigi ala ka jamana basigi ala k'an bɛn kelen ma ala k'an sigi ni kan ye bana caman kan merci beaucoup siga tɛ nin na an tulo garisɛgɛ kɛra min ye ni jamukan cɛ kan o cɛ an ka maa wele o tun ye fɛn min ye Asan Se ye fo ka taa se madame Kante Magiraga Awa ma an b'o fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ n'ala sɔnna waati wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kati kelen kan ka se ka baabu wɛrɛ ta ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛw kɛrɛfɛ la Jungali ale tun bɛ nin waati la kuma baara la Ibrahima Danbele an b'a fɔ n'ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala sɔnna ala ka sini yɛrɛ ni aw bɛɛ lajɛlen wasalamu